যে বিরোধী দল যে ভারতীয় জনতা পার্টি হেকাবো যে সরকার যে যেভাবে যে সরকার যে ত্রিপুরা सरं बागै हेकाबो जे सारा त्रिपुरानि जे लुकुरंनि बागै जे गाहाम नाय दङ आबनो तुइनि जे अपप्रचार जे ब्रक हामिया कक सित्रा जे भारतीय जनता पार्टी सिसाइ बरक जे सामनो तुइनाय विशेष खाय तिनि तागरजला मण्डलनि बोखाक्ति खायनि कायसा नांखुमन प्रेस मिट खायनि थांगै दङ बनि बागैनो तिनि फाइमानजा फाइका तागरजलानि मण्डल प्रेसिडेन्ट बरं मोनां दारबि देबबर्मा ताई फाइमानजा फाइजा डिस्ट्रिक्ट निंगिनाय जेनारेल सेक्रेटारि बरं मोनां दाराजेस ताइरो फाइमानजा फाइजा विभिन्न मण्डलनि नेतृत्व हाइको डिस्ट्रिक्टनि नेतृत्व ताइ जत सिग्लार महाइकेना ताबुक रक खायजा थाइनि साइखोनारनाय डिस्ट्रिक्ट निंगिनाय फाइमानजा फाइनाय जेनारेल सेक्रेटारि बिनि खुक्तै कक खायजा थाइनि खानाय लेना जतन हामबाय खुलुमका दिनै म सिनि प्रेस मिट फ्रेंड प्रेस मीडिया ते फोटोग्राफर इलेक्ट्रिक मीडिया जतन हामबाय ते खुलुमा याफार दिनै म अंका खायजोंमान इनके जे त्रिपुराव सिनि जे सिनि हावा जे जगह 2014 साल जे केंद्र सरकार भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी नेतृत्व जे भारतवर्ष जे परिचालन खालाय दङ आबोनि बिसिंग 2018 सालनि 3 तारिख मार्च सिनि त्रिपुरा हानि जे 25 बছर एके सीपीएम मत बामफ्रम जे कसाग्र जे प्रशासन चलिमाना तुइनाय जे बरंना जों नरी हरमानि यागुल जे बामफ्रम दंनि यागुल नरी रहमानि यागुल जों 2018 सालनि 3 तारिख मार्च जों तिनिव भारतीय जनता पार्टी ते आईपीएफटी जुत सरकार जों फाइमानि यागुल जों तिनि गोबां मानसिनि सामुं सिनि त्रिपुरा हावा खालायजा आबुनो तुइनाय तिनि जों तैसा सेकेंड टाइम द्वितीय बार तैसा भारतीय जनता पार्टी सिनि मानिक साहानि नेतृत्व जों 2023 साल तैसा सरकार जों फाइपिका फाइमानि यागुल जों तिनिव जों तिनि अ जागाव पार्लियामेंटारि अथवा दिल्ली जे केंद्रनि जे लोकसभा सांसद तुइनाय जे सिनर थांनाय मासनि सिनि 19 तारिख थांनाय मासनि 26 तारिख पूर्वासन जे लोकसभा चौमारिनो तुइनाय जे खालायमानि यागुल जे जागाव तब इलेक्शननि जे जराव जे सेंट्रलनि जे इलेक्शन कंट्रोल रूल जे तमानि जराव अरनि नामदारि रक जे आइगे 25 बছर जे खालाय थानाय जे बामफ्रम बिनि जुत बिनि ताबुनि जुत बिनि कांग्रेस बरक तिनि अपप्रचार खायतमने तुइनाय जों तिनिव सारा त्रिपुरा सिनि त्रिपुरानि प्रदेश कमिटी बीजेपी नेतृत्व बंनि साख्लायजामु मुंबाय जों तिनिनि दिन जों तिनि 14 तारिख तिनि 4टा समय जों जत 60टा विधानसभा 60टा मंडलन जों दिनाव सांबादिक सम्मेलन खायजा तामनि बागै खायका इनके जे जागा अ जागा नुगै दङ जे जागाव कुनु निश्चित जे जागा सिनि भारतीय जनता पार्टी ताबो मथा निंगे आईपीएफटी जे जुत सरकार फाइने जे सामुं उन्नयन खाय दङ अ जागा अपप्रचार बरक खाय दङ आरो निनि बामफ्रम निनि कांग्रेस तिनिबो बरक ताम अपप्रचार खायका जे भारतवर्ष जे भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी बे नाहारजाक अ जागा त्रिपुरा हावा सिनि डॉक्टर मानिक साहानि नेतृत्व जे भारतीय जनता पार्टी जे बीजेपी सरकार खालाय दंमोन यागुल गोबां मा जों तिनिबो मानि भारतवर्षआव जों नुखा जे जागा नरेंद्र मोदी फाइमानि यागुल बिनि सबका साथ सबका विकास बिनि सामुंखा अ जागा केमनो बादे जा बिनि मंत्र का सबका साथ सबका विकास तिनिबो जों नुखा 2018 साल फाइमानि यागुल सिनि त्रिपुरा हावा जों तिनि 19 लक्ष 19 जों तिनिव आ जागा भारत हाला 19 जन जे जातिर दफार सिनि बर जे
চিনি বড় 12 লক্ষ বড় যে 37 লক্ষ বড়নি বাকি তিনি তামু খাইজাক তকা ভারতীয় জনতা পার্টি চিনি কচামैके চিনি বিপ্লব কুমার দেব তাবুনি যে চিনি মুখ্যমন্ত্রী চিনি ডক্টর মানিक साहानि नेतृत्व गोबां मा जों दिनै मानै दंहा गोबां मा जों दिनै कुनो उनेन्दिक दिया जों सामुं खालायजाक दंहा आइगेवा जे वान सुक जायगा वान सुक जाय सामुं ताबु जों खालायजागै दं जे जा वाना मा सिंसा चिनि थानिव जों चिनि थानिखौ जों दिनैव अरार सातायख्लायो जों थाइजौ आनि थाइजौ कक सारै साखा मंगा जों टाका जला 12 टाका जला मननि बिसङाव खालायजाक जों दिनै टाका जलाव टाका जला बाजाराव जों दिनै सांबोनि सुलमन खायमान जागाव अ जागा जों नुखा जे जागाव 2018 साला फाइमानि यागल जों दिनैव चिनि दिनैव कुनो अभाब जिनिस गैखा वान सुगै माया जे टाका जला जम्पै जला लामा जे रुट आबो ताबो जों गाहाम जों दिनै नुखा बामफ्राम 25 बছर तमफ्राव ताम तमनि लामांथों बाजारंथों ताबो टाका जला बाजार मार्केट सेट खाइजाक दं जम्पै जला ताबो खाइजागै दं ब जागा खाइजाया दं आबुनि बागैनो अपप्रचार खाइ दं आरो ताबो बामफ्राम बरक ताम खाइका जे चिनि बरक रक माइमासे हनि साका चिनि बरक रक चिनि सामुंग्रि हनि साका नों ब जागा नुगै दखाबानो ताबो रेशन शप ता बाजारनि दुकान हाइन थाका जे बाजार हाई दुकान जायगा बामफ्राम सरकार 25 बছर तमफ्राव रेशन शप केरोसिन निने चीनी आबो बयतो माया दिनै वो रेशन शप कोनो माया मा करे दिनै अ जागा दाइल थेके चीनी थेके निने मस्ला तस्ला थेके निने गोबां जिनिस दं भारतीय जनता पार्टी समस्त भारतीय जनता पार्टी যত মোর্চানি সভাপতি তিনি টাকার জেলা বাজারনি চিনি প্রেস নগ কাইসা প্রেস কনফারেন্সनि खायनि जागाव मानजाक फैया चिनि सिपाही जिल्ला डिस्ट्रिक्टनि चिनि जिएस उदांगुदां राजेश देबबर्मा एवं आंनि मण्डल कमिटिनि समस्त भाइस प्रेसिडेंट सेक्रेटारि ताई যত मेम्बार ताई चिनि যুব মোর্চাनि प्रेसिडेंट उदांगुदां चिनि कुमार देबबर्मा ताई যুব मोर्चानि যত কর্মকর্তার উইলেন ও শারীরিক জানাব যত হামবাই তাই খুবহর তাই তিনি প্রেস মিডিয়ার প্রিন্ট মিডিয়ার যত সাংবাদিক হব নালাই বেলাকেন ও শারীরিক জানাব নরদিন বেসকাঙ্গ মাফাইমেনি বাগৈ কাইসিয়া বৈসকাংনি লোকসভা নির্বাচনটি সারা ত্রিপুরা রাজ্য এবং সারা ভারতবর্ষর একটা যে বিরোধীর অপপ্রচার দিশামানি আবননি বাগৈ जों তিনজন বেসকাঙ্গ ফাইয়া কাজে आं गावनो कपसारानि मोसौखौ যত निथिनियो ओइला हामजा बुंथ'नो नांनाय तंकसां चाकसां नांनाय पारा एलाकार बीसी राज्य देश हामनायनि बागै पयला जों पिसफुल उनानि नांनाय आजे जों नुखा बिरोधीर पदे पड़नो सारायो जे जों नुखा त्रिपुरा हाव जे राजतंत्रबादी गणतंत्रबादी सान থেকে त्रिपुरा राज्य पयला कांग्रेस 31 বছর শাখা ও 30 বছর চিনি ত্রিপুরা যারা মানজাকি ফেনে রো যারা চিন্তাবো ইতিহাস যারা নাইনে রো ইতিহাস যারা কুবরি দংনি রো সেইমানো কংগ্রেস আমল চিনি বড় রো বছর মাসে আমান ইয়াঙ্গই সমস্ত লেবি মাই সুজাগৈ সমস্ত থাপন হাকর হাইয়া হাকরনি সমস্ত কিছু আর জরব চিনি বড় রো জেলখানা কুকলু লাইই অত্রাজাগৈ বুথাজাগৈ সমস্ত ভাবে কংগ্রেস আমল চুনুখা বনি পরে নিপেন চক্রবর্তী 10 বছর ও রাজ্য সিপিএম সরকার খাইয়া আপো চুনুকা ত্রিপুরা রাজ্য ত্রিপুরা সারা বিভাগৈ যে 1980 সনের জুনি দাঙ্গাও যেভাবে চিনি বড় রঙের নখ সব জায়গায় সমস্ত কিছু অবৈ খাইজাখা কাজে বনি পরে ভারতবর্ষনি যে চিনি যে ভারতবর্ষনি প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরু এবং যে ইন্দিরা গান্ধী বরনি আমালাও চুনুকা ও ত্রিপুরা রাজ্য শুধু বুকুবাসিমি ককবাসিমি সাইথাঙ্গै চিনি বড় রঙের ত্রিপুরা সারানি আজরাবো বিভ্রান্ত সৃষ্টিকা বনি পরে দশরথ বাবু মুখ্যমন্ত্রী ইনকা 5 বছর একটানা মানিক সরকার 20 বছর থানায় ও 20 বছর লাগাত সরকারের সময় চিনি ত্রিপুরা সা এরিয়াও যে উপদ্রত ঘোষণা খাইयै চিনি বড় শ্রীতকন ফর जों রিমানিনো মায়াখাইও চিনি বড় অসুকে উপদ্রত ঘোষণা খাইयै নাসা আইদরি খাইयै সালকাথাं চিনি বरै বসা অত্যাচারंखा বসাবতৈ কমাখা ফুমাকে হরদাইনো আয়া অবহে অবস্থাও চিনি এই জম্পুজল সাব ডিভিশন বহুত ঘটনা ঘটিকা जों যত শিও जों যত লোক কাজে অ জিনিস जों কোনো সাই নাইয়া আবো যত শিও ত্রিপুরাবাসী শিও এবং ভারতবাসী যত শিও এবং যতনি আশীর্বাদ পাই ত্রিপুরা হাও বড়াম গোনাং যে বিপ্লব দেব
বিজেপিनि প্রেসিডেন্ট রাজ্যनि এবং जोंनि आइपिएफनि प्रेसिडेंट जोंनि एनजि देबबर्मा ताबो मताइसे थाङो जाखा बर'नि अबदान बाय बर'नि नासि बुंबाय त्रिपुरा हाव जे जुथ इलेक्शन एलायंस जे 2018 सालाव जे सीपीएम 25 बছর नरुई जे क्षमता फामिनि परे जों त्रिपुरा राज्यनि जनगण तमा वानसा तमा त्रिपुरासा तमा तो दफा दङ आबोतो सारदिंगा इनि पुलिस प्रशासन बाय जे मिलिटारी रुल्स बाय जे अत्याचार खालामनाय त्रिपुरा सरकार चिन उठायबार आबोनि থেকে মুক্ত मानखा এবং সমস্তভাবে তিনি সাল কথা কথা নির্দিষ্ট তথ্যের জায়গায় সমস্ত শারীরিক নক দিনা থাকে শারীরিক ফিরে গিয়া আবহাই মানে বিচিঙ্গ এই ভারতীয় জনতা পার্টি আইপিএফটি ক্ষমতা ফাইমেন্ট করে আবতে মুক্ত মানখা তাই কাছে जों মুক্ত মানখা যে বিজেপি আইপিএফটি সরকার ফাইयै जो सबका साथ सबका विकास मान जागा जों বিশ্বাস खाइमानखा सारा त्रिपुरा राज्य गोनाङै जे चिनि ट्राइबेल एरियाव जे पाहाड़ रतने रगनि बिसिंग नक मुकुम गरै समस्त किछु गरै रगन जेबाबे 1,30,000 क्लायै जे नक रेखा आवसिनि बर रक ताव गर्व खाइ दङ बडि बरे मिनि ए सरकार पेमेन्ट बेलबे मिनि पात्ता बाय जे बছর 6,000 টাকা रे गमनि आबतेबो जारा पात्ता गोनां बर जत मानि दङ তিনি পিএম কিষাণ হইনি রোগী না জানান হইতে সমস্ত কিছু রোজাদি দেবো এবং 3 বছর করোনা সময় রেশন যে বিনা মাগনা খাইয়ে নিনি মাসে 2 বার খাইতে জাখা বড়ি পরে 2023 বিধানসভা নির্বাচন ক্ষমতা ফাইমেনি পরে আজ হয় ভারত সরকার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি প্রায় 5 বছর প্রতি বছর 5 কেজি রেশন ফ্রি খাইয়া অব বড় লোক ছিল অব যথেষ্ট জনগণ ছিল বড়ি পরে ভারতীয় জনতা পার্টি केंद्र सरकार जे आसार काहाम खाई त्रिपुरा राज्यनि बिथिंग त्रिपुरा साना थांना हिमानि जागाव जों नुखा जे त्रिपुरा थांनाय ए त्रिपुरा राज्यनि आंचलिक दल जोंनि बबग्रा एवं महाराष्ट्र नेतृत्व 2021 सालाव जिला परिषद क्षमता फाइमेनि परे जे बीजेपी बाहायके सामुतां तांगिया आबाद तैब 2023 नि 13 जना विधानसभानि एमएलए तैयै आरो 18 जना एनडीसी तैयै बबग्रा चिनि भारत सरकार बाय त्रिपुरा सरकार बाय भारतीय जनता पार्टी बाय त्रिपुरा महा एलायंस फाइके जाय त्रिपुरा सरकारनि हामग्रानि बागै त्रिपुरा सरकारनि हामनाय चालानि बागै तिनि अ बीजेपी नासिकनि बागै त्रिपुरा सरकारबो बीजेपी आगुन फायो अबनो नष्ट खानाय बागै अबनो चक्रांत खानाय बागै सीपीएम कांग्रेस दीर्घ बছর ए राज्यव गणतंत्रमान परे बुलाय तलाय समस्त या तानसलायै नक्सलायै समस्त पुखिरि आबुसाले ए समस्त गमनि कूटनीति शिक्षा ओ कूटनीति शिक्षा न हाय हाय ताई वैसे त्रिपुरा राज्य आयाम खायै चिनि त्रिपुरा सन समस्त चिनि त्रिपुरा सन चिनि 19 दफा दंस खायनि ओ लामा थांनि दङ काजे ताखुबताय बहुत दङ आंगनो कन्यानि मुसंग दिनि प्रेस मिडिया सिंथाय चिनि जे भाबे ताबो दिल्ली सरकार অবশ্যই কাহামনাই মানে জনগণ जों যতন একত্র খাইয়ে বিজেপিनि সামিলিঙ্গै जों सामतां मात्रा नांनाय काजे चिनि महाराजबो जे तिनि एग्रीमेंट जाक जे एग्रीमेंट हादाय कतन जे अनशन तमनि परे दिल्ली सरकार रिंजागै त्रिपुरासानि मानथाय समाधान होनानै बागै थांबानि जराव जों ताइ किसा जोंनि मोदीजों जरा मारनाय बिजेपिजों जमा मारनाय जों বিশ্বাস लायो ताबो ए निर्वाचन जराव 4 दफा निर्वाचन का 12 বছর 7 दफा निर्वाचन में आज जानी जानी पार्टी जानी जानी संगठन दिशा बागे पदे पक छानाय किन्तु भारतीय जनता पार्टी फाइनाय 4 तारिख जून ए लेखामान दिनिनो 12टानि बिसिंगनो परिष्कार भाबे त्रिपुरा राज्य एवं भारतबर्षर सामल सरकार फाइ फाया नों बजाखा नुगै दखाबानो ताबो रेशन शप ता बाजारनि दुकान हाइन थाका जे बाजार हाइ दुकान जायगा बामफ्राम सरकार 25 বছর तंफ्रव रेशन शप केरोसिन निने चीनी आबो तो माया दिनी वो रेशन सब कोनो माया मा करे दिनी अजाका दाइल थेके चीनी थेके निनी मस्ला तस्ला थेके निनी गोबां जिनिस दं जों दिनी वो रेशन सब जों मानि दं आबंखा चिनि गभर्नमेंट बाय भारतीय जनता पार्टी गभर्नमेंट बायके सरकार बायका ताबो रेशन सब सरकारनि व्यवसाय जागाव मानि दं जों दिनी वो जुदा आसक सिमिगे जों तेबो मानि दं ताम्मा सिनी जे जागाव जों नुखा जागाव चिनि पीएम किसान सम्मान निधि प्रधानमंत्री जे सम्मान निधि पीएम किसाननि जों दिनै बছর 6,000 টাকা जों मान आगे 25 বছর तामो तंगनि 25 বছর सिनि किशोर 1 টাকা पामाया ताबो सिनि कृषक जे जागाव कृषक रंनि दिनै 5 गुना थाका 12 कानि जे तंगनाय र बर पीएम किसान सम्मान निधि 2000 টাকা के 3 मास परे मानो बছর 6,000 টাকা का मानि
শুধু আসুক সিমিঙ্গিয়া তেবো মানো তমো जोंनुका কারেন্ট নি তাবো সুবাইগো যোজনা কে 25 বছর যে বামফ্রম রগর তমফ্রো খাইমানি কসাগ্র কমিউনিস্ট বরক থানিব জাগানি কাগজ নাঙ্গো বিপিএল कार्ड नांगो हाई नांगो आबाइके गोबां बरर सिनि तामुक कारेन्ट पाला पाइने नांगो खुटी पाइने नांगो ताबुक भारतीय जनता पार्टी 2018 साल फाइमानि यागोल ताबुक सिनि बरग्र दिनि बिपिएल कार्ड नांगिया जे जागा कारेन्ट जे जागा परिवार जे जागा नक थायो बिनि जे जागा फेमिलि वो बिनि थारे कारेन्ट गरै अ जागाव मागाना फ्रीके बनसुन कानेक्सन खालायरो आबंका नरेंद्र मोदी नेतृत्व आबंका सिनि मानिक साहनि नेतृत्व जों दिनै जत परिवार कारेन्ट गैरैनो जों फ्री रितु शुधु आसुक सिबिंगिया उज्ज्वला योजना जे बोरै रक मामि संनाका बिसिबागा सिनि बरक रक जोंहाय जनजाति बरक रक एसटी बरक खुंथाय बारा रक बलबाय सगु बलबायके मामि मा संग सिनि बुकुक जुगसं अ जागाव जे बरक रक रेशन कार्ड जे गैस ना जायगा जे गैस सिलेंडर गैस ना जायगा गैस बेगे मामि छंग जायगा आ जगह जे रेशन कार्ड जे केबो ना जायगा तो हांके मोनो सिंग उज्ज्वला योजना गैस संग सिनि बुकुक जोंनो फ्री रि दङ मंखा भारतीय जनता पार्टी फ्री रि दङ केबो जे बरक परिवार रेशन कार्ड जे केबो फानो निनि गैस बेगे जे सिलेंडर बेगे मामि छंग जाय आं दङ बरक फ्री के बरक न जों रोजागै दङ सिनि नरेंद्र मोदी दामोदरनि नेतृत्वआव जों फ्री के जों बरक उज्ज्वला योजना शुधु आसुक सिबिंगिया जों केबो नुगो गोबां जों दिनै रोजागै दङ आबुनि बागै लेफ्टिनेन्ट दिनै स्वच्छ भारत अभियान लेफ्टिनेन्ट जे जगह खिदाय न जे परिवार खिदाय न गरै अ जागाव खिदाय न बरं फ्री के जों रै दङ केमनो बादिया मंखा भारतीय जनता पार्टी मोननि नरेंद्र मोदी पार्टी मंखा सबका पिका केमनो बादिया जे परिवार जागानि कसाकपा खाइदों कुफरपा खाइदों सिपेपा खाइदों कांग्रेसपा खाइदों माथापा जेकुनु पार्टीपा खाइदों तामनि के बिनि परिवार लेफ्टिनेन्ट गरै बरं फ्री लेफ्टिनेन्ट रजा केमनो बादिया जा आबुनि बागैनो जे अ जागाव जे बामफ्राम जे कसाग्र जे कम्युनिस्ट सिपिएम अपप्रचार खाइमानि कांग्रेस जे अपप्रचार माने आबुनि प्रतिबादे जों दिनै अ जागा सांमनि समान खाइनाय खोना 18 तारिख 4टा समय सिनि सारा त्रिपुरा 60टा विधानसभा 60टा सिनि मंडल 4टा समय एकई टाइम जों सिनि जंगी सिनि बिखुब मिছিল जों खाना खालायजानाय सिनि टाकाजला मंडल दुगबो जों खानाव खालायजानाय जों 4टा समय बिखुब मिছিল खायजानाय दिनै वा आबुनो जे मिथ्या जे बरर जे उन्नयन सामखाय दङ जे डेभलप खालाय दङ जे हामक्राय खाय दङ अजो अपप्रचार जे हामिया साइट माने आबुनि प्रतिबाद जों जत्तनि मिलायलायनाय जों प्रतिबाद मा खालायनाय जों आबुनो प्रतिरोध मा खालायनाय सिनि जे मान थायनो सिनि जे खालायदैनो जों खालायनो थाखाय जों बोसोराव मा थानाय आबो जागाव जों थाङैनाय सिनि बररंनो सोंथेबो मा खायनाय सिनि बररक तेबो जों दिनै ताम तमनि 25 बोसोर जों दिनै बोसोर डेभलपनि फायका जों वारामा सिनजाव जों दिनै फायदों आबुनि बागैनो भारतीय जनता पार्टी बोसगांनि 4 तारिख तैसा तृतीयबार श्री नरेंद्र दामोदर तैसा प्रधानमंत्री जानाय आबो निश्चित दङ जों कुनै दिनता खाथिनि कोक्रे जत्तनि सिव सिनि भारतवर्षया पृथ्वीनि बररक वर्ल्डनि बररक तैसा जों प्रधानमंत्री तैसा बनब श्री नरेंद्र दामोदर प्रधानमंत्री जाने भारतवर्षनि आबो जों जत्तनि सिव आबुनि बागैनो जों दिनै जे अपप्रचार खायनाय डेभलपमेन्ट जुदि आबुक दंनाय रन आबुक दमानो जों जे आसुनाय रन जों सঠিক भाबे जों शिक्षा रना बागै बोसाङो जों मा बुंनाय खाजनि टाकुटे बुकुक जों जत्त सिनि 19 दफा 12टी हाला 12 लक्ष 12 रक जों दिनै थानसा भाबे सिनि जे जागा जों दिनै मथा सिनि जागा आईपीएफटी सिनि भारतीय जनता बीजेपी जों जे जुद्धके जों जे उन्नयन सामखाय दङ आबुनो दिनै जों बोसाङो सिनि टाका जला मंडल टाका जला सिनि एरियाव जों बाइक डेभलप खायनाय आबुनो चिन्ता दारा खायनाय बोसाङ जतन आबुक फायदे आसुक सैनो कोपारिका जतन हामबाय खुलुमगा पंजाबी सीपीएम कांग्रेस दीर्घ बছর এই রাজ্য গণতন্ত্রের পরে বুলাই তোলা সমস্ত ইয়া টানসলা এই নকশলা এই সমস্ত পুকুরি আবুসালে এই সমস্ত কূটনীতি শিক্ষা ও কূটনীতি শিক্ষানো হয় না হয় তাই হয়েছে ত্রিপুরা যে কায়াম হয়ে চিনি ত্রিপুরাসানো সমস্ত তিনি ত্রিপুরাসানো চিনি 19 দফা ধ্বংস খায়নি ও লামা থাঙ্গি দङ কাজে তাকুবটাই বহুত দङ আঙুর কজনি সঙ্গ তিনি প্রেস মিডিয়া সিংটাই চিনি যেভাবে তাও দিল্লি সরকার
অবশ্যই কাহাম নাই মানে জনাব যতন একত্র খাই বিজেপি ni সামিল ইংরে जों samtar matra nangnai kaje jini মহারাজবো যে তিনি এগ্রিমেন্ট যাক যে এগ্রিমেন্ট ni হাদাই কতনো যে অনশন তমনি পরে দিল্লি সরতে পারে রিংজাগৈ ত্রিপুরাসানি মান তাই সমাধান হনান বাগৈ থাंगमानि জনাব जों তাই কিসা তিনি মোদি দিন জরা মারনাই বিজেপি জমা মারনাই जों বিশ্বাস লাयो আবো এই নির্বাচন জনাব 4 দফা নির্বাচন কা 12 বছর 7 দফা নির্বাচন নাই আজ জানি জানি পার্টি জানি জানি সংগঠন হিসাবে বাকি পদে পক ছানাই কিন্তু ভারতের জনতা পার্টি ফাইনাই 4 তারিখ জুন এই লেখামান দিন 12টানি বিশিঙ্গন পরিষ্কারভাবে ত্রিপুরা রাজ্য এবং ভারতবর্ষের সব সরকার ফাই ফাইয়া আপনি পরিষ্কার নাই তাবু জানি যা যত বৈশাখ মাস আগে বৈশাখ মাস নিন বার্ষি তাই কুমকিলা কুঙ্গই খেলা তবহাই তাবু জানি জানি পার্টিনি আবাই খাইনা বাগৈ বা মিডিয়া রানো আগরি রই সমস্ত মিডিয়ার পাইলাই তাবু জানি জানি আবাই ত্রাঙ্গি তব আবনো কোনো বিশ্বাস থাকা দিনে আশা খাইও তাই কাছে আমি পাইথাও কবগো জম্পুই জেলা সাব ডিভিশনি যত সুশিক্ষিত সরকারি কর্মচারী আঙ্গো কবগো কাজে দীর্ঘ 25 বছরই আমানো যেভাবে চিনি বড় রবি উন্নয়ন যারা ছিনাই নুপ্লাই অফিস আদালত থাংমানি লেখাপড়া খাইতে থাংতমানি নিনি স্বাস্থ্য চিনি হাঙ্গানি সরি নাইজাগন জায়গা যে থাংতমানি 25 বছর থাংমানি আ সভা নীতিন সারতে কাজে সভা নীতিন সারগে হেঁকে जों বড় জাতি দফা নিচিনি হা হানি সিরি খমলাই তমন কোনো অর্থ করে কাজে जों বাই जों সেমাই দো জম্পই জলাবো শর্ট করা 99% ত্রিপুরা সা ও জাগাও চাকরি খাইবো ত্রিপুরা সানো মানথাই সুপ্রে সানাইবো ত্রিপুরা সানো বিগ্রা খাঙ্গাবো ত্রিপুরা সানো কিন্তু जों বাই जों অর থাंनाय দমাयो আজ জিনিস মুক্ত খাইগে হেঁকেন রাজ্যবাসী এবং এই জম্পই জলা সাব ডিভিশন হামলাইনি আকাশ কাগো আংখা খায়ো এবং আনি কর্মকর্তারা তিনি আনি ভারতীয় জনতা পার্টি ডিস্ট্রিক্ট হইতে রাজ্য হইতে এই মন্ডল হইতে সমস্ত কার্যকর্তারা সংস্থা আগামী 4 তারিখ জুন নি সে লেখামানি পরে মন্ত্রিসভা গঠন মানে পরে যে দুর্নীতি খাইতমের যে প্রশাসনের যে খেলা থাকতমের পাবলিনি বাকি গরিব বাকি থাকার অবশ্যই চিহ্নিত খাইয়ে আমার ব্যবস্থা সরকার অবশ্যই খাইছে দেয় পার্টি অবশ্যই ব্যবস্থা না থাকা আশা খাইও এবং জরাতংসিনী জরাতংসিনী চিনি বরফনি বাগৈ চিনি মানথানি বাগৈ যে ব্লক লেভেল পঞ্চায়েত লেভেল এডুকেশন লেভেল সমস্ত এগ্রিকালচার ফিচারি স্বাস্থ্য দপ্তরনি যত কর্মকর্তারা আং কয়ো যাতে যত নিজিন বসারা হামজাকৈ বইনাবো মা হামজাকনাই সমাজ হামা হামজাকনাই আবহাকে যত তিসান বাগৈ আবো ফাইনাই আশা নারগো ও আশা নারগো फाइनानि सालो जों जतन तंकजों साखा क्लाइजेशन जम्पई जला साब डिविजन जों जत नायथके तिसरा बागै जत जम्पई जला साब डिविजन सरकारी प्रशासनिक तुमनार बागै जतन जों भारतीय जनता पार्टी त्रिपुरा मथा आईपीएफटी सरकार जतन लगिरि ओइ समाव हाने आशा खायो ओ आशा नारगनो खोनानि सारिनि 4टा समय सारा त्रिपुरा राज्य 7टा विधानसभा एगै इगो चिनि बिक्षोभ सभा नाय चिनि जम्पई जला बाजार काजे ओ जागा बाहायनो सारा त्रिपुरा राज्य नि गनांगै चिनि जम्पई जला साब डिविजन बीजेपी आईपीएफटी त्रिपुरा मथा ताई बाकी जारा कांग्रेस सिटी हिमि तने ताकु चनो बांगबो ओ जरा काहा बस कांग्रेस के भारतीय जनता पार्टी सरकार फाइजा फाइदि हेडिक सेति निये ओइ खोनानि ए बिक्षोभ आन्दोलन जतन सामिलिंसो नै अगनार गई तिनि पछन पाइका जतन हामबाय ताइ खुलुमबाय